अ, नमस्ते ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍। ତ ସିଟେଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଖାସ କରିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ସେସନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଆଜିର ଏଇ ସେସନରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କିଛି ନୂଆ ସଂସ୍କୃତ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମମାନେ କିଛି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେସନ୍କୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ପେସେଜ୍ ଅଛି। ତ ପେସେଜ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରୂପରେ ସେଇ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ରହିଛି। ଉଚ୍ୟତେ ଖଲୁ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଧର୍ମ ଖଲୁ ସାଧନମ୍ ସତ୍ୟମ ଇଦମ ବିନା ଶରୀରମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମ କିମ୍ପି ଶୁଭମ କର୍ମମ ନ ଭବିତୁମ ଅର୍ହତି। ତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏ ବିଷୟଟି, ସିଧା ଆମେ ପେସେଜ୍କୁ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପେସେଜ୍ଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ପେସେଜ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ସମୟରେ ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଲେଖା ପବ୍ଲିଶ ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟେନ ମନୁଷ୍ୟେନ କଦା ଉତ୍ଥାତବ୍ୟମ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟେନ ମନୁଷ୍ୟ, ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରେ ଉଠିବା ଦରକାର ବୋଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିମ୍ ସାୟଂ କାଲେ ଅପରାହ୍ନ କାଲେ ବ୍ରାହ୍ମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଝିଦେଲେ ଆନ୍ସରକୁ ଆରାମସେ କରିପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ପେସେଜ୍କୁ ଯିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପେସେଜ୍କୁ ଯାଉନି, ତ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟେନ ମନୁଷ୍ୟେନ କଦା ଉତ୍ଥାତବ୍ୟମ୍, ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେସେଜ୍ଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପେସେଜ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ଆସିଯିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତତା ଆସିଯିବ। ତ କ'ଣ ଏଇଠି ଦେଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଁ, ସର୍ବତଃ ସର୍ବତଃରୁ ଧରିକି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପେନ୍ଟା ବାହାର କରିବା। ହଁ, ସର୍ବତଃରୁ ବ୍ରାହ୍ମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ, ସର୍ବତଃ ପ୍ରଥମମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟେନ ମନୁଷ୍ୟେଣ ବ୍ରାହ୍ମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ଥାତବ୍ୟମ୍। ସବୁଠି କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତୈଳ ମାର୍ଦନାତ୍ ଅନନ୍ତରମ୍ କିମ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ତୈଳ ମାର୍ଦନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତେଲ। ତେଲ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସ୍ନାନମ୍, ବ୍ୟାୟାମ, ଭୋଜନମ୍, ନୃତ୍ୟମ୍। ଧରନ୍ତୁ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଇକି ନାଚ କରିବନି ଆଜ୍ଞା, ନାଚ କଲାବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଭଳି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଯେ ତେଲ ଲଗାଇ କରିବେ, ତ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଲଉଛି, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଛାଡ଼ିକି ଝିକୁଛି, ତ ସେସବୁ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ପଡ଼ିବେ। ତ ତେଲ ଲଗାଇ କେବେ କେବେ ନାଚ କରିବନି। ତ ଭୋଜନମ୍, ତେଲ ଲଗାଇକି କେବେ ଖାଇଏନି ମଧ୍ୟ। ତ ଏ ଭିତରୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୋଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାୟାମ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲିକି, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନାତ୍ ପରମ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରଣୀୟ। ତ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି। ପେସେଜରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା ଧାଡ଼ିଟିକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ କେଉଁଠି ରହିଲା। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତତ ସର୍ବସ୍ମିନ୍ ଶରୀରେ ତୈଳମର୍ଦ୍ଦନ ବିଧେୟମ୍। ତାପରେ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ତୈଳମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ତୈଳମର୍ଦ୍ଦନ ଅଙ୍ଗାନି ବଳିଷ୍ଠାନି ଜାୟନ୍ତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚ ବର୍ଦ୍ଧତେ। ତେଲ ମର୍ଦ୍ଦନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ପୁନଃ ବ୍ୟାୟାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ବ୍ୟାୟାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ତୈଳମର୍ଦ୍ଦନାତ୍ ଅନନ୍ତରମ୍ କିମ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ତୈଳମର୍ଦ୍ଦନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ବ୍ୟାୟାମ ବୋଲି କହିଥିଲେ ହେଇଗଲା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଶ୍ରମୁ ଅପନିୟତେ ଇତ୍ୟସ୍ମିନ୍ ପଦେ କହ ସନ୍ଧି। ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଆସିଗଲେ, ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲେ ଭଲ ହେଲା। ପେସେଜ୍ ଉପରୁ ତଳୁଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ରମ ଅପନିୟତେ ଇତ୍ୟସ୍ମିନ୍ ପଦେ କହ ସନ୍ଧି। ସ୍ୱର ବିସର୍ଗ ହଳ ସନ୍ଧି ୟଣ ସନ୍ଧି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ଅପନିୟତେ। ଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ବିସର୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଅପନିୟତେ। ତ ବିସର୍ଗର ଲୋପ ହେଇକିରି ଅର କ'ଣ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ ଅକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତ ଶ୍ରମୁ ଅପନିୟତେ ବିସର୍ଗର ଓକାର ହେଇଗଲା ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଅକାରରେ ଅଟି ଖଣ୍ଡ ଅକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଆସିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। କର୍ମଣ୍ନିଚ୍ଛା ଇତ୍ୟସ୍ମିନ୍ ପଦେ ସମ୍ୟକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦମ୍ କରତୁ। ମୋତେ ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗେ ପେପର 1 ଆଉ ପେପର 2 ଭିତରେ। ପେପର 1 ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 1ରୁ 5 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ପେପର 2 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବେ 6, 7, 8 ପିଲା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଭାଇ ପେପର 1 ଯେଉଁ ରହିଛି, ପେପର 1ଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେ, ଆଉ ପେପର 2ରେ ଟିକେ ଚଳନୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେଇଠି ଛନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ପଚାରିଦିଏ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ। ତ ହେଇପାରେ
ମାନେ କାହାକୁ କେମିତି ଲାଗିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଲାଗେ ଏମିତି ଯେମିତି ପେପର 2 ଟା ପେପର 1 ରୁ ଟିକେ ସହଜ ବୋଲିକି। କର୍ମଣି ଇଚ୍ଛା ଇତ୍ୟାସ୍ମିନ୍ ପଦେ ସମ୍ୟକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦಂ ଚିନୋତୁ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି? ୟଣ ସନ୍ଧି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ହେଇଛି ୟଣ ସନ୍ଧି କାରଣରୁ କର୍ମଣି ଯୁକ୍ତ ଅନିଚ୍ଛା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ହେଲା କର୍ମଣି ଯୁକ୍ତ ଅନିଚ୍ଛା। ଇକାର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅ ଆସୁଛି, ତ ଇର ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଅଧଲିଖିତେଷୁ କିମ୍ ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦମ୍ ନାସ୍ତି। ଏ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭବିତୁମ୍, ଭବ ଯୁକ୍ତ ତୁମୁନ୍, ଭବ ଧାତୁରେ ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିକି ଭବିତୁମ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହବନି କେବେ ବି। ସ୍ଥାତୁମ୍, ସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ ତୁମୁନ୍, ସ୍ଥାତୁମ୍ ଇଏ ବି କେବେ ହବନି। ତାପରେ ସାଧୟିତୁମ୍, ସାଧ ଅଣିଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଝିରେ ଅଛି ଏବଂ ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି ହେଇଛି। ବିକ୍ଷିପ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି ହେଇଛି ବି ଯୁକ୍ତ କ୍ଷିପ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସିଛି। ତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଠି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ବ୍ୟାୟମାନ अस्माकं ଶରୀରେ କିମ୍ ନ ଭବତି। ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ହୋଇନଥାଏ? କ୍ଷୁଧା ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି, ଆଳସ୍ୟମ୍, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାର। ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନର୍ମାଲି ମାନେ ବହୁତ ସହଜ ପେସେଜଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା। ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ବିନା ପେସେଜକୁ ଦେଖିକି ତ କିଏ ହେଲେ ଆରାମରେ କରିଦେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର। ବ୍ୟାୟାମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ୍ଷୁଧା ବୃଦ୍ଧି। ଆପଣ ଯଦି ଡେଲି ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗେ, ତ ଏଇଟା କେବେ ହବନି। ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି, ଶରୀର ଫୁର୍ତ୍ତି ରହୁଛି, ଇଏ ବି ସତ କଥା, କେବେ ହବନି ଏକା। ଆଳସ୍ୟମ୍, ଯଦି କୋଉଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାୟାମ अस्माकं ଶରୀରେ କିମ୍ ଯେତେ ସିଏ ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥାଏ। ତାପରେ କହିଛି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାର। ସତ କଥା, ଏଇଟା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରକ୍ତର ମାନେ ବଡର ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାର ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ତ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଉଛି, ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହେଇଥାଉଛି, କ୍ଷୁଧା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ବଢୁଛି, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାର ବଢୁଛି। ତ ବ୍ୟାୟାମ अस्माकं ଶରୀରେ କିମ୍ ନ ଭବତି, ନା କ'ଣ ହଉନି, ତା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ଆଳସ୍ୟ ଆସୁନି। ଭୋଜନମ୍ କିଦୃଶମ୍ ନ ଭବିତବ୍ୟମ୍। ଭୋଜନଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପେସେଜଟାକୁ ଯଦି ଯାଇକି ଆପଣ ଖୋଜିବେ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ସର ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା। କାହିଁକିନା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଟପିକଟା ହେଉଛି ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଭୋଜନମ୍ କିଦୃଶମ୍ ନ ଭବିତବ୍ୟମ୍, ତ ଭୋଜନ ଆପଣଙ୍କର ସାତ୍विକ ଭୋଜନ ହବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଅପସନ୍ 1 କେବେ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ତ ସେପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିଷ୍ଠ ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେନି ସେଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ହିଁ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତ କେବେ ହବନି। ପୁଷ୍ଟିକର ତ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ହିଁ ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2। ତ ଭୋଜନମ୍ କିଦୃଶମ୍ ନ ଭବିତବ୍ୟମ୍, ତ ଭୋଜନ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଗରିଷ୍ଠ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ନାନ ପ୍ରାୟ କେନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ସ୍ନାନଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ହେବା ଦରକାର? ଧରନ୍ତୁ ମଧୁନା, ମହୁରେ କେବେ ସ୍ନାନ ହେଇପାରିବେ? ମହୁର ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରେଟ୍, ତ ସେଥିରେ ଆଣିକି ମହୁରେ ସ୍ନାନ କରିବାଟା କେବେ ସମ୍ଭବକର ହିଁ ନାହିଁ। ମହୁରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ନାନ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଆସି ତା ଭିତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହବନି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦୁଗ୍ଧେନ, ଦୁଗ୍ଧରେ କ୍ଷୀରରେ, ଭାଇ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ମିଳିନି, କ୍ଷୀରରେ ଯଦି କିଏ ସ୍ନାନ କରିବେ ଭାଇ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ରେଟ୍ ଅଛି କ୍ଷୀରର ସେଇଭଳି ସମୟରେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି କ୍ଷୀରରେ ଯଦି ଗାଧେଇବେ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଲେଭେଲ୍ ହେବ। ତ ଦୁଗ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଇଛି। ତ କେଉଁଥିରେ? ତେଲରେ କେବେ କିଏ ସ୍ନାନ କରେନି। କେଉଁଥିରେ କରିବା ଦରକାର ନା ଶୀତଳୀନ ବାହାରିଲା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସ୍ନାନ କରିବା ଦରକାର। ଥରେ ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜକୁ ଭିଜିଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲି। ତ ବାକ୍ୟଟା ଥିଲା କୁପୌଦୁକମ୍ ବୃକ୍ଷଛାୟା, କୁପୌଦୁକମ୍ ବୃକ୍ଷଛାୟା ଶୀତେ ଉଷ୍ଣମ୍ ଉଷ୍ଣେ ଶୀତମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କୁପୌଦକମ୍ କୂଅର ଜଳ ଆଉ ବୃକ୍ଷର ଛାୟା, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଦେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଦେଉଛି। ତ ଶୀତଳ ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ଗାଧୋଇବା ଦରକାର ଏଇଠି କହିଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ସେ ହେଉଛି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଦାପି ଜଠର ରୋଗେଣ ପୀଡ଼ିତ ନ ଭବତି। ଜଠର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପେଟଗତ ସମସ୍ୟାରେ କେବେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଏନି। ଇଏ ସର୍ବଦା ମିଷ୍ଟାନ୍ନମ୍ ଖାଦତି, ଇଏ ନିୟମିତ ରୂପେଣ ଉଦ୍ୟାନେ ଭ୍ରମତି, ଇଏ ଯଥା ସମୟମ୍ ପରିମିତମ୍ ଚ ଭକ୍ଷ୍ୟତି, ଇଏ ମିତ୍ରେଶ ବାର୍ତ୍ତାଳାପମ୍ କରନ୍ତି। ମାନେ କିଏ ଉଦରଗତ ସମସ୍ୟାରେ କେବେ ବି ପୀଡ଼ିତ ହୁଏନି। ମାନେ କହିପାରିବେ ଜଠର ସମସ୍ୟା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍। କିଏ କେବେ ବି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇନି? ଥରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ। କାହିଁ ଆଜିକାଲି 100ରୁ 90% ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯଥା ସମୟ ପରିମିତମ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଖାଇଦେଉଛି। ମାନେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସମୟ ହଉ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ସେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଣୁ ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ସମସ୍ୟା ରୋଗ, ୟାର ସମାଧାନ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ।
ଦି ଚାରିଟା ରୋଗ ଅଛି ଯାହାର କିଛି ଆଜି ଯାଏ ସଂସାରରେ ମେଡିସିନ ଆସିନି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ସେଥିରୁ ପୁରାପୁରି ମୁକ୍ତି ଆପଣ କେବେ ପାଇପାରିବେନି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ ରୋଗଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଆସୁ ବୋଲିକି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଇଏ ଯଦି ହେଇଗଲା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସମାଧାନ ଆସିଯିବ। ତ ଆମେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସିଟେଟ୍ ରହିବା, ଆମେ ଯିବାନି ଆମେ ପାକଶାସ୍ତ୍ରକୁ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଯିବାନି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଶ୍ଲୋକଟି ରହିଛି ଚାଢ଼୍ୟ ଧିୟୋ ହରତି ସିଞ୍ଚତି ବାଚି ସତ୍ୟମ୍ मानोन्नतिं दिशति पापम अपकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 किसी छंद होची। तो छाड़ू छंद तो आम ना कहीं अवस्था से विषय चिंता करके मुंड बथा नवा। अस्मिन् संसारे कौ जन जानः जातः कह जनः जातः मन्यते यह सम्यक रूपेण विद्यां प्राप्नोति, यह स्ववंशं समुन्नतिं नयते, यह सर्वासु कलासु निपुणो भवति, यह काव्यरचनायां सफलो भवति। संसार रे कह जन जातः मन्यते, संसार क्यों व्यक्ति जन्म हला बोली मन करा जाए। तो राइट आंसर ये कौन रही चलतु माने फास्ट क्वेश्चन रे माने अनुच्छेद खोजा कहीं ये तो आपको चार्टा ऑप्शन सेम लगुच। तो ये कही परिबेन जे क्वेश्चन पढ़ी कि आंसर आर कौन हम। अस्मिन् संसारे कह जन जातः मन्यते। तो श्लोक देखिए हाँ, परिवर्तिनी संसारे मृतो को न जायते सजातो ये न जाते न याति वंशम समुन्नतिम। ठीक अच्छे, ये आपको मिलगला उत्तरटी आराम से पाई जाइए। प्रश्न आपंकर कौन थिला, अस्मिन् संसारे कह जन जातः मन्यते, ये संसार किए एक्चुअली जात माने जन्म हला बोली आमे कहि परिबा उन्नति स्थान को जाउची ना जो व्यक्ति यजातो जेन जाते न याति वंशम समुन्नति, जी निज वंश को कौन करुची ना ऊपर ऊपर आड़ को नहीं जाउची, से ही आपंकर कौन अटे ना भल माने कौन करुची जन्म होइकी बोलिकी ता जन्म सार्थक हला बोली आमे कहि परिबा। तो से अनुसार आपंकर कौन रोची कौन गला क्वेश्चन टा हाँ, यह स्ववंशम समुन्नतिम नयति। तो जी निज वंश को ऊपर को नहीं थे आगू को बढ़ई बढ़ई नहीं थे ताको ही कहि परिबे निज वंशर उन्नति कराई थे ताको ही आपण कहि परिबे कोन बोली कि ना जन्मटा सार्थक बोली कि। नेक्स्ट देखिबा सत्संगतिम पुंसम किम कार्यम न करोति वाचिम सत्यम सिंचति मानोन्नतिम दिशति दुष्कर्मणि नियोजयति धियो जाढ़ियम हरति। कहबा एठी आपनकर राइट आंसर कोन रहउची सत्संगति पुंसम किम कार्यम न करोति। तो ये आपनकर श्लोकटा हूँ प्रथम श्लोकटा फास्ट श्लोकटा देखिदा कौन थिला फास्ट श्लोक जाढ़्याम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम अपोकरोति। हाँ, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति किम न करोति पुंसाम। तो क्वेश्चन कौन थिला अपना सत्संगति पुंसम किम कार्यम न करोति। सत्संगति पुरुष को बा मनुष्य को क्यों कार्य जोड़ुनी कौन कौची ना जाढ़ियाम धियो हरति सिंचति बाची सत्यम सत कथारे जोड़ी थाए मानोन्नतिम दिशति उन्नति आड़ को मार्ग देखई थाए। ठीक अच्छे, पापम अपकरोति पापरु मुक्त कराई थे, सिंचति बाची सत्यम माने सत कथा सब कहपे बाध्य कराई थे। चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम कीर्ति मध्य बढ़ाई था इत्यादि इत्यादि जिनस देइछि। सत्संगति कथे किम न करोति पुंसम, सत्संगति माने गोटे भल मित्रता पुरुष को बा कौन कौन न कराई थाए। तो देखिए क्वेश्चन को जीवा हाँ, सत्संगति पुंसम किम न कार्यम करोति बाचिम सत्यम सिंचति मुखर सदा सर्वदा सत्य आनी दी थाए मानोन्नतिम दिशति सठिक मार्ग रे नियोजन करि थाए। ये भी आपन ठीक अच्छी माने सब काम करुच्ची तो ये ऑप्शन गुड़ी हो पारिबनी आपनकर। दुष्कर्मणी नियोजयति खराब काम रे सत्संगति जोड़ुची ना ये केबे भी नुहे। तो राइट आंसर आपन कइठी होची ऑप्शन 3 धियो जाढ़ियम हरति। तो ये मध्य नुहे, तो राइट आंसर होची दुष्कर्मणी नियोजयति। नेक्स्ट देखिबा वनगजा केन बलिना भवन्ति। वनगज अर्थ होची बणुआ हाथी केन बलिन भवन्ति कहा द्वारा से माने बलिन होइथांती कंदमूले ही शुष्क तृणे ही पुष्पे ही अथवा पवनेन। माने बणुआ हाथी कौथिरे एक्चुअली माने कौन होइथांती हुष्ट पुष्ट होइथांती।
तो देखिए ये आपणकर भोजन संबंधी रही आमिष को निवारण संपर्क रही श्लोक संख्या हूँ 2 नंबर श्लोक रही कुआड़ गला हाँ सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बला ते शुष्कै तृणै वनगजा बलिना भवन्ति कंदै फलै मुनिवरा क्षपयन्ति कालम संतोष एवं पर पुरुषस्य परम निधानम कौन कही देखंतु सर्पा पिबन्ति पवनम न दुर्बलाते सर्प माने कौन करती ना तांको एके मध्य पवन पवन अर्थ होची वायु वायु नहीं कि मध्य से दुर्बल केबे ही नांती शुष्कै तृणै वनगजा बलिना भवन्ति शुष्क तृण शुखिला घास पत्र खाइकी मध्य वनगज अर्थ होची बणुआ हाथी माने केबे मध्य दुर्बल ही नांती अर्थात से बलिन बलशाली अटंती कंदै फलै मुनिभरा क्षपयन्ति कालम कंदै अर्थ होची गुंफा कंदर रहीकि मध्य कौन करुचंती मुनिवर माने ऋषि मुनि माने कौन कर निज समय को अतिबाहित करिसंती संतोष एव पुरुष से परम निधानम संतोष होची सबुठारु बड़ पुरुष पई सबुठारु बड़ होची धन अटे ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा हाँ तो राइट आंसर ये आपंकर कौन हम वनगजा के न बलि न भवंती वनगजा शुष्कै तृण ही बलि न भवंती कंदमूल कंदमूल द्वारा किए होउछंती कंदमूल द्वारा ऋषि मुनि माने पवन द्वारा साप ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जगति मीनस्य निष्कारण वैरी को भवति जगति मीनस्य निष्कारण वैरी वैरी अर्थ होची शत्रु जगत रे संसार रे माछर सबुठ बड़ शत्रु किए बिना कारण रे माछर कौन कही जगति मीनस्य निष्कारण वैरी धरतु माछ गोटे केबे कार किछि क्षति करूनी किंतु ताको समस्ते मार दौरान जगति मीनस्य निष्कारण वैरी को भवति निष्कारण कारण विहीन वैरी अर्थ शत्रु किए मनुष्य मगर धीवर सर्प माने धरतु ये आप चार्टा ऑप्शन सामान ही लगे तो ये क्षेत्र में आप कौन करेंगे ना फास्ट पलैबे कौटी की ना अनुच्छेद माने अनुच्छेद को आपन पढ़ेबे तो देखिदबा अनुच्छेद को जाइए कौन रही कौन गले अनुच्छेद हाँ मृगो मीन सज्जनानाम तृणम जल संतोषो विहत वृत्तीनाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति लुब्धक धीवर निष्करुणा वैरी जगत लुब्धक धीवर राइट आंसर होची आपनकर एठी कोन लुब्धक धीवर धीवर अर्थ होची जे माछ को धरुची जे धीवर आ ई विषय आपण देखि परिबे कोठी हमर अछि प्रमुख रूप रे धीवर शब्दटी आपनकर अभिज्ञान शाकुंतलम रे आसीबो तो राइट आंसर होची आपनकर धीवर नेक्स्ट देखिबा 104 नंबर क्वेश्चन जीवा शीतलम इत्यस्य पदस्य विपरीतार्थक पदम पद्येषु किम शीतल शब्दटिर एक्चुअली विपरीत शब्द कोन अटे कहबा एटी राइट आंसर आपनकर कोन रहउची शीतलम इत्यस्य पदस्य विपरीत अर्थकम पदम पद्येषु किम पद्यरु कोन अछि शीतल अर्थ होची आपनकर नॉर्मली कहबले ठंडा जातम जन्म केबे नाही कीर्ति मध्य केबे हबनी उन्नति मध्य हबनी ठंडार विपरीत होची गरम सुतप्तम राइट आंसर होची सुतप्तम तप्तम थिले भी हिथंदा सुतप्तम देइछे पे एटा आपनको सुतप्तम अत्यंत गरम नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुषस्य परम निधानम किम भवति पुरुषस्य परम निधानम निधान अर्थ धनम पुरुषस्य निधानम किम भवति अत्यंत श्रेष्ठ धन कोन अटे व्यसनम भौतिक साधनानि संतोष अथवा धनम तो देखिए जदि मनुष्य मनरे जदि खुशी अछि ना से सब बड़ खुशी अछि किछि कि जगह गोटे उदाहरण देई थाए दुई जन सांगंगर तो दुई जन सांग अछंती तो छाड़ो ये चर्चा करने आवश्यक नहीं अଯଥା समय नष्ट हे पुरुष से परम निधानम किम भवति पुरुषर सब बड़ धन कौन अटे तो धन हूँ तार संतोष जदि सी मन खुशी अच्छी ना ताले सब किसी खुशी अच्छी जदि सी मन खुशी नहीं ताले एक्चुअली माने से केते जहाँ पैसा अर्जन करू केबे खुशी रही पारिबो दी जन सांग थिले मोर एक्चुअली सेथुरु जनकर एक्चुअली मैरिज हो जाइछि आ जनकर एक्चुअली चाकरी हो जाइछि दी जन जा भल सांग थिले उभयଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ जे चाकरी ହେଇଯାଏ से एथिबे दुखित अच्छी जे एक्चुअली तार मैरिज होनी बोलिकी आ तार मैरिज हो से परिवार सुख सुखी अच्छी किंतु दुखित ये अच्छी तार चाकरी होनी बोलिकी अर्थात जदि सुखटी आपण पाखे अच्छी ताकू छाड़ी जो निज पाखर सुख को छाड़ी जब अन्य पाखे खुशीटा को देखिए जब आप मन भितर दुखित हे ताले आपन को बड़ दुखी हो कि ना छाड़ू आम देखिए आमर विषय वस्तु को आसवे ये आपको पेडागोजी क्वेश्चन आरंभ होगा कोझिकोड क्षेत्र एक विशिष्ट समुदायन प्रयुक्ता मलयालम भाषा तस्मिन् स्थाने अन्यजने प्रयुक्ताया मलयालम भाषाया किंचित भिन्ना वर्तते विशिष्ट समुदायन प्रयुक्ता मलयालम किम कथ्यते देखो ये गोटे जिनस कहला कौन कौच ये ना कोझिकोड क्षेत्र ये गोटे एरिया ना रहा ठीक अच्छे
एकेन विशिष्ट समुदायन प्रयुक्त मलयालम भाषा मलयालम भाषा अर्थ यहाँ आपंकर कौटी थी ये हूँ आप केरला केरला रे आपंकर मलयालम भाषा केरलार राजभाषा आप कहीपर मलयालम भाषा प्रायतः द्राविड़ राज्य गुड़िक द्राविड़ राज्य कहले आपंकर कौन हो आंध्र प्रदेश तेलुगु सेपरी भाव में आप तेलंगाना तेलुगु तापर आसला आपंकर तमिलनाडु तमिल तापर केरला मलयालम कन्नड़ कर्णाटक रोचे कन्नड़ तो कंजीकोड़ी क्षेत्र अर्थ होची केरल प्रदेश गोटे जगह अटे विशिष्ट समुदाय गोटे विशिष्ट समुदाय प्रयुक्त मलयालम भाषा व्यवहार कर मलयालम भाषाटा तस्मिन् एव स्थाने से स्थान में अन्य जने प्रयुक्त मलयालम भाषा किंचित भिन्ना वर्तते माने आपण धरतु ओडिया भाषा जदि आपण जदि माने ओडिशा रे ब्रह्मपुर जदि कहले गोटे अलग स्टाइल पुरी जदि कहबे ताले गोटे से कहवा स्टाइल गोटे अलग माने समान ओडिया भाषा किंतु पुरी स्टाइल कहले गोटे अलग ब्रह्मपुर स्टाइल कहले गोटे अलग कटक कहले अलग कहिबार तात्पर्य रोचे गोटे भाषा किंतु सेही भाषा को सेही स्थान लोक मैंने कौन करुँच ना टिके टिके भिन्न भिन्न शैली कहते तो ताकू आपण मैंने कौन बोली कहते कटक स्टाइल जी कहले कटिकियाड़ा बोली कहते पुरी स्टाइल जी कौन ताकू अलग प्रकार कहते ब्रह्मपुर स्टाइल जी कहले ताकू अलग प्रकार कहते तो ये जिनटा एक्चुअली कौन रही मलयालम भाषा ध्रुव प्रकार मलयालम भाषा दुईटा प्रकार अच्छी मलयालम भाषा क्षेत्रीय उपभाषा मलयालम भाषा गोटे क्षेत्रीय उपभाषा अटे मलयालम भाषा सामाजिक उपभाषा अथवा ते द्वे भिन्न भाषास्थ देखो मलयालम भाषा और मलयालम भाषा सहित संपर्कित मैंने ओडिया भाषा आउ कटकर कटिकिया भाषा ब्रह्मपुरिया स्टाइल कह स्टाइल दुईटा केमी अलग नुहे दुईटा सामान क्षेत्रीय उपभाषा ये 2 नंबर ऑप्शन बुझीदबा तो मलयालम भाषा दो प्रकार फास्ट ऑप्शन को पढ़ातु मलयालम भाषा यहाँ गोटे प्रकार ना मलयालम ओडिया भाषा गोटे प्रकार नुहे ब्रह्मपुर स्टाइल कहबाटा ओडिया भाषा गोटे प्रकार नुहे आप पुरी स्टाइल कहबाटा तो ये ऑप्शन आपंकर हेनी तेज मलयालम भाषा क्षेत्रीय भाषा मलयालम भाषा गोटे क्षेत्रीय उपभाषा ओडिया भाषा गोटे क्षेत्रीय उपभाषा कौटा आपंकर तो से कहीपर संबलपुर संबलपुरी भाषा किंबा आपंक बंडा भाषा एगुड़ी कहते उपभाषा तो ये ब्रह्मपुर स्टाइल आपंकर कौन कटिकिया स्टाइल पुरी स्टाइल कहले सी आपंकर उपभाषा को जीवनी तो ये ऑप्शन भी आपन हेनी मलयालम भाषा यह सामाजिक उपभाषा तो कहार से उपभाषा ना सी हूँ सामाजिक उपभाषा धरतु जेहेतु ब्रह्मपुर बिलंग करुँच ब्रह्मपुर में देखिए ब्रह्मपुर सहर में रोक लोक मान भाषा कहवा शैली गोटे भिन्न अटे कि से आप गोटे 10 किलोमीटर दूर को पलैबे जहाँकि आप रंधा कनिस एरिया गोटे रोचे से जो जी ब्रह्मपुर लास्ट माने एरिया को जो जी से लोक कहवा शैली अलग तो ये हूँ कौन सामाजिक उपभाषा अटे मलयालम रोडी गोटे सामाजिक उपभाषा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आई थिंक क्वेश्चन आंसर को बुझीपारे समस्ते छात्रे विभिन्न समूहेषु अथलिखितेषु अथलिखितम अधिगम कार्य दत्तम पिला मानकु विभिन्न समूह रे डिवाइड करके से मानकु अधिगम कार्य दियागला अयम शब्दावली गतिविधि कथ्यते एई शब्दावली माने गतिविधि को कौन बोली कह अधोलिखित शब्द संबंध शब्द सुक्तय च ज्ञान संबंधाना संबंधय भावनम परिवार टिके माने आपनकर कौन रही ना सामान्य कन्फ्यूज ये मैंने पारती कौन कौन रही एक्चुअली ये लास्ट जो शब्द 3टा रही मैंने कौन क्वेश्चन आउे कहीदे ना छात्रेभ्य विभिन्न समयसु अधोलिखितेषु अधिगम कार्य दत्तम अधोलिखितेषु अधिगम कार्य अर्थ हूँ 3टा जिनस ये गोटे हूँ परिवार गोटे हूँ भावना आ गोटे हूँ संबंध ये 3टा आपंकर हूँ काम दिहला ठीक अच्छे अधिगम कार्य दिहला संबंध भावना परिवार अयम शब्दावली गतिविधि कथ्यते माने सिंपल शब्द कहूँ ये आपको पिला गोटे कम दिहला कौन कम दिहला तुम मनर कम हूँ गोटे शब्दावली दिहला गोटे बहीटी दिहला ए बहीटा नियो ए बही रे परिवार संबंधी शब्द को बाहर कर लेख संपर्क संबंधी शब्द को बाहर कर लेख भावना संबंधी शब्द को बाहर करके लेख ठीक अच्छे एमती कौन कराला ना करने गोटे कम दिहला तो ये जो कमटे दिहला ये एक्चुअली कौ प्रकार अयम शब्दावली गतिविधि कथित यही शब्दावली गतिविधि कौन कह अधलिखित शब्द ही संबंध शब्द सुक्त ज्ञान ज्ञाता विषयात्मक शब्दावली शब्द समूह शब्दावली अथवा शब्द चाल राइट आंसर ये कहे समूह विषयात्मक शब्दावली कौन ये रोचे ना विषयात्मक शब्दावली अटे गोटे विषय से जेहेतु खोजिकी लिखुंट नेक्स्ट क्वेश्चन यस्य भाषया वयम प्रतिदिनं सम्मुखया अन्य अनुन्यम व्यवहाराय प्रयोगम कुर्मः एता कथ्यते जो भाषा हम प्रतिदिन सम्मुखया
माने कौन सबुठी एक्चुअली व्यवहार करूछंती एता कथित याकू कौन बोली कुहाଯିବ संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रावीण्य मूल अंत व्यक्तिगता संप्रेषण कुशलता अथवा संप्रेषणात्मक भाषा कुशलता अथवा अंतर व्यक्तिगत भाषा प्रवीण जो भाषा द्वारा आपनकर कौन होची ना आमे माने प्रतिदिन सम्मुखया अन्य अनुन्यम व्यवहारायम प्रयोगम करू अनुन्य व्यवहार आमे करू तो ताकू कौन कुहाजे तो ये होची आपनकर कौन ना मूल अंतर व्यक्तिगता संप्रेषण कुशलता राइट आंसर ये आपनकर कौन मूल अंतर व्यक्तिगता कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एका अध्यापिका माध्यमिक स्तर से छात्रे एकम पाठम लघुकथां ददाति सा तान् शक्तेः न्यायस्य च दृष्टिकोणेन पाठस्य अर्थस्य विचाराणां च पठनाय चर्चायै च कथयति अध्यापिका छात्रेषु कस्य विकासं कर्तुं प्रयतते सामाजिक समालोचनात्मक साक्षरता कुशलता समालोचनात्मक शिक्षाशास्त्रम अथवा समालोचनात्मक भाषा विकास अथवा उच्चतर क्रम भाषा कुशलता कहबे एठी आपन राइट आंसर कोन होची क्वेश्चन टिके ओ छोट कर दोछ आराम से देखा जिवो बे कहबे एठी आपन राइट आंसर कोन होची गोटे शिक्षक कोन करची माध्यमिक स्तर छात्र मान गोटे पाठ बा लघुकथा दोछि सेही तान् शक्ते न्यायस्य दृष्टिकोण से पाठे अर्थ से विचारणाम च पठनाय चर्चा एवं च कथयति सेठी पिला मानकर दृष्टिकोण कोन शक्ति न्याय विषय से कोन कर चर्चा करूची एटा पिला मानकर केउ कौशल र विकास करियो चेष्टा करूची ती होची पिलांकर कोन ना समालोचनात्मक साक्षरता कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अध्ययनम अध्यापनम व्याकरण प्रक्रियात्मक ज्ञानम किम भवति अध्ययन अध्यापन व्याकरण प्रक्रियात्मक ज्ञानम किम भवति व्याकरणात्मक विषयस्य कार्यविधेय ज्ञानम व्याकरणात्मक विषयानां ज्ञानम व्याकरणात्मक विषयानां नियमानां च ज्ञानम भाषया अस्य संस्कृते च ज्ञानम क्वेश्चन को भला भाବରେ पूछंतो आराम से करि परिबे कोचे अध्ययन अध्यापन व्याकरण व्याकरण अध्ययन अध्यापन व्याकरण प्रक्रियात्मक ज्ञानम किम भवति प्रक्रियात्मक ज्ञान कोन अटे व्याकरणात्मक विषयस्य कार्यविधेय ज्ञानम व्याकरण संपर्कीय ज्ञान व्याकरणात्मक विषयानां ज्ञान व्याकरणात्मक विषयानां नियमानां ज्ञान अथवा भाषया अस्य संस्कृते च ज्ञान तो राइट आंसर आपन को एठी होची व्याकरणात्मक विषयस्य कार्यविधेय ज्ञान जेतेबेले आपण प्रक्रियात्मक ज्ञान को आसंती तो से समय आपनकर व्याकरणात्मक विषयर कार्य सहित संबंधित थाए। नेक्स्ट देखिबा सप्त कक्षा एका अध्यापिका एकस्य युग्म कार्य गतिविधे आयोजन करोति यस्मिन् एका 10 वाक्यात्मका कथा युग्मेभ्य दत्ता युग्म अर्थ दुई जन को दला युग्मे एकः छात्रः प्रथम वाक्यं पठति अन्य च तद् वाक्यं लिखति तदनन्तरम् अन्य छात्र द्वितीयं वाक्यं पठति युग्मे प्रथमस्य द्वितीय वाक्यं लिखति अनेन विधिना युग्मा संपूर्ण कथां पूर्णीकुर्वन्ति अनन्तरं ते स्वलेखनस्य तुलना तेभ्य दत्तेभ्य मूलपाठनेन सह कुर्वन्ति अयं गतिविधि कथ्यते ए जो गतिविधि संपर्क रे क्वेश्चन उठ रहिला ई एक्चुअली कहूची गोटे 7th क्लास रो टीचर कोन करची गोटे कथा युग्म कार्य गतिविधि आयोजन करोति गोटे युग्म माने दुई जन को विषय विषय गोटे कार्यक्रम आरंभ करिला जोठी 10 वाक्यात्मक लघु कथा युग्मेभ्य दत्ता 10टा वाक्य थिबा गोटे कथाडी गोटे दीटा पिला को दला युग्मे एक छात्र प्रथम वाक्यम पठति अन्य च तद वाक्यम लिखति एथिरे गोटे पिलाडा फास्ट पढिला आ गोटे पिला ताको लेखिला तदनंतर अन्य छात्र द्वितीय वाक्यम पठति युग्मे प्रथमश्च द्वितीय वाक्यम लिखति एथिरे फास्ट एक नंबर पिला वाक्य पढ़ला दुई नंबर पिला लेखिला तापर दुई नंबर पिलाडा वाक्य पढ़ला एक नंबर पिला वाक्य लेखिला एही विधि द्वारा युग्मा संपूर्ण कथा पूर्णी करते ଏହା द्वारा युग्म टी कोन करछ माने से जो ग्रुपटा पूरा कथाटा कंप्लीट करछ अनंतरम ते स्वलेखनस्य तुलना तेभ्य दत्तेभ्य मूलपाठ निनेस कुर्वन्ति तापरे सेमान जो लेखिले ताकू निजर मूलपाठ सहित माने कोन करछथि तुलना करूछन्ति अयम गतिविधि कथित ए जो माने कोन टीचर एक्टिविटीटा चलला माने पिलांग भितर जो कामटा चलला तो कोन बोली कहबा पारस्परिक लेखनम पारस्परिक श्रवणम वाक्य श्रुत लेख अथवा पारस्परिक श्रुत लेखनम कहबे एठी आपन को राइट आंसर एक्चुअली कोन रहउछि तो धरंतु एटा जो टीचर डाकी थांते एबे पिला लिखि थांते छोट सिंपल सहज अर्थ रे कोछि टीचर डाकी थांता पिला लिखि थांता ताले एटा कोन हितांता माने अति सरल भाबरे आपण कहबे श्रुत लेख होइतांता वाक्य श्रुत लेख बोली मध्ये आपण कहि पारे जेतु सेंटेंस डाकिला किंतु पारस्परिक श्रवण
ଯଦି ଶୁଣିଲା ପରେ ତାକୁ ପଚରା ହେଇଥାନ୍ତା ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ ଶୁଣିଲୁ କହ ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ଶ୍ରବଣମ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ବି ହବନି ଆପଣଙ୍କର। ପାରସ୍ପରିକ ଲେଖନମ୍ ବି ହବନି। ପାରସ୍ପରିକ ଲେଖନମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଏ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିଲା, ସିଏ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିଲା, ତ ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ହବନି, ଏଇଟା ବି ହବନି ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ଶ୍ରୁତ ଲେଖନମ୍। ମାନେ ମୂଳ ଲେଖା ସହିତ ଯେହେତୁ ଦି ଜଣ ଜଣେ କହିଲା ଜଣେ ଲେଖିଲା, ଡିକ୍ଟେସନ ହେଲା, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ପାରସ୍ପରିକ ଶ୍ରୁତ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ବିଷୟ ଅଧଲିଖିତେଷୁ କିମ୍ ସତ୍ୟ ନାସ୍ତି। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଭିତରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭବନ୍ତି। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସରେ ବସିଛନ୍ତି ବା ଏଜ ଏ ଟିଚର ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସୁଛି, କହୁଛି ବାଥରୁମ ଯିବାର ଅଛି, ତ ସିଏ ତ ଠିଆ ହେଇକି ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି କଣ ନା, ସାର୍ ଜୋର ମୋତେ ମାନେ କ'ଣ ବାଥରୁମ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ସିଏ ଠିଆ ହେଲା, ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ ସଂକେତ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ମୋତେ କ'ଣ ବାଥରୁମ ଯିବାର ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି, ତ କ୍ଲାସରେ ସେ ବସିଥିଲା, ବୋଟଲରେ ଦେଖେଇଲା, ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି ବୋଲିକି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ତାକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାନେ ଏଜୁକେସନ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କରିଥିବେ। ତ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଅଧିଲିଖିତେଷୁ କିମ୍ ସତ୍ୟମ୍ ନାସ୍ତି, ଭିତରୁ କୋଉଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭବନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷା ଆସିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉଠି କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖା ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ଅର୍ଥ ପାଣି ବୋଟଲରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖେଇବେ, ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ହଁ କହିଲେ ପିଅ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ଧରନ୍ତୁ ଟିଚର ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବହିଟି ଓଲଟଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାଟି ଓଲଟଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି ସେଇ ବହିଟା ନ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହିଟା ଓଲଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୃଷ୍ଠାଟାକୁ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଏଇଟା କୋଉଠି ଶିଖା ହଉନି, ପିଲା ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ବ୍ୟାକରଣ ନ ବର୍ତ୍ତତେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଥବା ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଏହା ବ୍ୟାକରଣ ବର୍ତ୍ତତେ, ତ କହିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି। ଏଇ ଭିତରୁ କୋଉଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଏହା ବ୍ୟାକରଣ ନ ବର୍ତ୍ତତେ, ବରଂ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ବ୍ୟାକରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ। ଧରନ୍ତୁ ଏଇପରି ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ଡିଫାଇନ୍ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ ସୂଚିତ କରାହେଉଛି ଯେ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଇଛି, ତ ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି, ନିୟମ ରହିଛି, ବ୍ୟାକରଣ ରହିଛି ବୋଲିକି ତ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ରହିଲା, ନହେଲେ ନଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର ବିଷୟ ଅଧିଲିଖିତେଷୁ କିମ୍ ସତ୍ୟମ୍ ଅସ୍ତି, ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ସତ ଅଟେ। ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର ଭିତରେ ମାତୃଭାଷା, ଗୃହ ଭାଷା, ପ୍ରଥମ ଭାଷା ରୂପେଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାଷା, କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର, ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ସତ ଅଟେ। ମାତୃଭାଷା, ଗୃହ ଭାଷା, ପ୍ରଥମ ଭାଷା ରୂପେଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାଷା ଭବେତ୍, ଅଥବା ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଭାଷା, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଭାଷା, ହିନ୍ଦୀ ଗୃହ ଭାଷା, ପ୍ରଥମ ଭାଷା ରୂପେଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା, ମାତୃଭାଷା, ଗୃହ ଭାଷା, ପ୍ରଥମ ଭାଷା ରୂପେଣ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, ମାତୃଭାଷା, ଗୃହ ଭାଷା, ପ୍ରଥମ ଭାଷା ରୂପେଣ ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଭାଷା। ମାନେ ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରରେ କୋଉଟା ସତ ଅଟେ। ସତ ଏଠି ଦେଖିବେ ବେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଠି ନା, ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଭାଷା, ଯାହାକି ଆପଣ ଗୃହ ଭାଷା, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମ ଭାଷା ହେବା ଦରକାର ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାଷା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର, ଉପଚାରାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନମ୍ କସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ। ଉପଚାରାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟାପନଟା କାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଟେ। ତେଭ୍ୟ ଛାତ୍ରେଭ୍ୟ ଇଏ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସେ କେଷୁଚିତ୍ ବିଶିଷ୍ଟ। ଉପଚାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦଟି ଫାଷ୍ଟ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅପସନକୁ ଯିବା। ଉପଚାରାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ, ଉପଚାରାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରେ ନା, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥାଏ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଟା କ'ଣ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ଛାତିକି ଲଗାଏ, ତାପରେ ସେ ଚେକ୍ କରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କିମ୍ବା କିଛି ଡକ୍ଟର ଥାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ହାତର ନାଡ଼ିଟାକୁ ଧରନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଡକ୍ଟର ଥାଆନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜିଭଟା ଦେଖିକି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କଲେ, ଚେକ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଜିଭ ଚେକ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଖରାଦିନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜିଭଟା ଯଦି ଲାଲ ବା କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ତାର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପେଟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଉପଚାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ଅଧ୍ୟାପନ କସ୍ମି ବର୍ତ୍ତତେ, ଉପଚାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଉପଚାର କରାଯାଏ। ତେଭ୍ୟ ଛାତ୍ରେଭ୍ୟ ଇଏ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସେ କେଷୁଚିତ୍ ବିଶିଷ୍ଟେଷୁ ବିଶେଷେଷୁ ଅବଧାନ ଅପେକ୍ଷନ୍ତେ, ଅଥବା ତେଭ୍ୟ ଛାତ୍ରେभ୍ୟ ଇଏ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ତେଷାଂ ଅଧ୍ୟାପନಂ ସଂଶୋଧନम ଅପେକ୍ଷନ୍ତେ, ଛାତ୍ରେभ्य ଅଧ୍ୟାପकेभ्य च यै ये तेषां अध्ययनम अध्यापन उपागमेषु अवबोध संशोधनम करणीयम।
अथवा भाषापत्र परीक्षायाम अंक प्रतिबुद्धे छात्रेभ्य अध्यापकेभ्य च कौन कथा क्वेश्चन रहिला एतिया तो उपचारात्मक अध्ययन कस्मै वर्तते उपचारात्मक अध्ययन कहा पई रही तो उपचारात्मक अध्ययन रही आपनकर उभय अध्यापक पई एवं छात्र पई छात्रेभ्य अध्यापकेभ्य च यही तेषम अध्यापनम अध्यापन उपागमेषु अवबोध संशोधन करणीयम माने गोटे रिमेडियल टीचिंग दा धरतु आपण ए टीचर ऊपर आपण क्लास रे पढ़ाई पड़े पिला किसी बुझी पारे आपण दायित्व कौन पुणी थे पढ़ेबे रिमेडियल क्लास अर्थ जे ट्यूशन आपण कौन कले से पिला पुणी थे पढ़ेले तो कहबार तात्पर्य होची राइट आंसर होची कौन छात्रे भी अध्यापक यही तेषम अध्ययन अध्यापन उपागमेषु अवबोध संशोधन करणीय पिला एवं टीचर उभयंकर कौन अच्छी ना ये जो समस्या तार समाधान पे चिंतन कराउछि अध्यापनस्य कार्यम अध्ययन से एक विधि यस्मिन् एक अध्यापक चतुश्छात्रैः सह एकस्य संयुक्त शिक्षण वर्गस्य निर्माणं करोति अस्मिन् वर्गे विविधाः भूमिका वर्तन्ते पाठगद्यांशस्य प्रतिपाद्य विषये परिचर्चा भवति येन सन्निहित विकासस्य क्षेत्रम् उद्भवति यस्मिन् पठन अवबोध श्रेयस्करः भवति अयं विधि मन्यते व्याकरण अनुवाद विधि अनून्य अध्यापनम संरचनात्मक उपागम अथवा आदर्श पठनम कहबा ये आपन राइट आंसर कौन रोची कौन कौच ये अध्यापन से एक विधि ये हूँ आप टीचिंग गोटे मेथड अटे जो अध्यापक चतुश्छात्र सह चार्टा पिला सहित एक संयुक्त शिक्षण वर्ग से निर्माण कर चार्टा पिला नहीं गोटे कौन कर गोटे ग्रुप करता अस्मिन् वर्गे विविधा भूमिका वर्तन्ते यही ग्रुप विभिन्न प्रकार काम अच्छी पाठ गद्यांश से प्रतिपाद्य विषय परिचर्चा होती फास्ट हूँ आपंकर जो पाठर गद्यांश रहा ता विषय फास्ट आप डिस्कसन होन सन्निहित विकास से क्षेत्र उद्भवती जोटि कि कौन हो सन्निहित विकास गोटे क्षेत्रटे सृष्टि है जो पठन अवबोध श्रेयस्तर भवती जोटि कि आपंकर पठन अवबोध पढ़ी बुझिया विषयटा श्रेष्ठ स्थान गला ये विधिटा को आपंकर कौन कहला व्याकरण अनुवाद ये जब ट्रांसलेशन विषय आसता तो अनुवाद नुहे तो राइट आंसर ये आपंकर कौन अच्छी ना ये हूँ आपर सठिक उत्तर होची अनून्य अध्यापनम ठीक अच्छे नेक्स्ट तो ये दुईटा नुहे आदर्श पाठ जो टीचर पढ़ता आदर्श पाठ नहीं था नेक्स्ट देखा एक भाषा अध्यापिका आंग्ल भाषा एक कथम कथयति इंग्रेजी गोटे कथा सी पिला कौन कला कहीदेला तदा सा छात्रान् वर्गे कार्यम कर्तुम तई ज्ञात भाषा कथा कथनाय निर्देशति तापर कौन करुच्ची पिला मानंकु तदा सा छात्रान् वर्गे कार्यम कर्तुम तई ज्ञात भाषा कथनाय निर्देशित तापर पिला कहला तुम गोटे ग्रुप कर तुम जो भाषा जानते से कथटा से भाषा कह तदनंतरम तान कक्षया सामान्य भाषा ताम कथम कथयितुम निर्देशित तापर से कौन कर सामान्य भाषा कहवाई कौच इयम शिक्षा पद्धति कथ्यते और यही शिक्षा पद्धति को आपंकर कौन कहुए माने वो टीचर आइला कौन कला पिला गोटे ग्रुप करदेला फास्ट कथा होची से ग्रुप रे से कौन कला ना फास्ट गोटे कथाटी कहीदेला कथाटा कहीदेला कौन कला गोटे ग्रुप टी कराला ग्रुप करी कहला तुम मानू जो कथाटा कहली से कथाटा को तुम कौन कर ना तुम तुम निज भाषा कह माने निज भाषा कौन कर निज भीतर डिस्कसन कर ताहापर कौन कहला ना तुम जो निज भाषा कहला समस्त को कहला वर्तमान समय तुम कौन कर ना सामान्य भाषा तुमको जो भाषा जना अच्छी सामान्य इंग्राजी रे अच्छी जो थे अच्छी तुम सामान्य भाषा कह यहीटा एक्चुअली क्यों शिक्षा शास्त्र पद्धति अंतर्भाषिकता बहुभाषिक नीति बहुभाषा शिक्षणम अथवा भाषा अधिग्रहणम तो राइट आंसर जब ये देखिए आपंकर कौन हो ये हूँ अंतर्भाषिकता नेक्स्ट एक छात्र विशिष्ट सूचनार्थम समाजपत्रम सम्यक रूपेण पठति एतत् पठनम कथ्यते गोटे पिला कौन कर विशिष्ट सूचना पाइबा न्यूज पेपर पढ़ुची यही पठन कौन कह समालोचनात्मक पठनम द्रुत पठनम क्रमवीक्षणम अध्ययन कौशलम कहबे ये आपंकर राइट आंसर कौन रोचे गोटे पिला कौन कर विशिष्ट सूचना न्यूज पेपर को पढ़ुची तो या कौन बोली कह ना क्रमवीक्षणम अंतर्भाषिक अभिज्ञानम किम वर्तते अंतर्भाषिक अभिज्ञान को कौन कह छात्र से निर्णय यद देशीय भाषायां किंचित एवं लक्ष्य भाषायां किंचित सामान्य अस्ति छात्र से निर्णय यद देशीय भाषा किंचित लक्ष्य भाषायां च किंचित भिन्नता अस्ति
छात्रस्य निर्णयत् देशीयभाषायाः ज्ञानं द्वितीयभाषया शिक्षणे व्यवधानं वर्तते। छात्रस्य अवबोधयत् अनेकभाषाणाम् अधिगमस्य अनेका अनेकाराणां कुशलानाम् आवश्यकता वर्तते। तो आंतरभाषिक अर्थ कौन, आंतरभाषिक अभिज्ञान अर्थ कौन फास्ट कही दूसरी। आंतरभाषिक अभिज्ञान शब्दर अर्थ होची ना जोठी पिलाटा कौन करुच्ची ना फास्ट लैंग्वेज शुणुची, सेकेंड लैंग्वेज डिस्कसन करुच्ची, थर्ड लैंग्वेज बा निजर मातृभाषा कहूची बा निजर सामान्य भाषा कहूची। तो यहीपरि क्षेत्र में राइट आंसर होची छात्र से निर्णय यत् देशीय भाषायां किंचित एवं लक्ष्य भाषायां किंचित सामान्य साम्यता अस्ति। माने निजर देशीय भाषा रे एवं लक्ष्य भाषा रे सामान्य परिवर्तन माने पूर्व ये जिनसा कही फास्ट टीचर कौन कर पिला ग्रुप में डिवाइड कर दूसरी, डिवाइड कलापर सी निजर लोकाल भाषा कथा छाड़ी दूसरी, गोटे गप कही दूसरी कौन तुम तुम लोकाल भाषा कथा हो तापर सामान्य भाषा कहवाई कौन। तो ये जिनसा रहा छात्र से निर्णय देशीय भाषा किंचित देशीय भाषा टिके लक्ष्य भाषा टिके कहवाई प्रेरणा दबा। 29 नंबर क्वेश्चन देखा। श्रेया षष्ठ कक्षा एक अध्यापिका अस्ति। श्रेया गोटे जी की टीचर अटे। या स्वपितुः स्थानान्तरणात् पंजाब प्रान्ते जालन्धरतः तमिलनाडु राज्ये मदुरै नगरं गच्छति। सा स्वमातृभाषा रूपेण पंजाबी भाषाम् एकं विद्यालये द्वितीय भाषा रूपेण पठितम् आङ्ग्लभाषां जानाति। सा स्वप्रतिवेशा शिक्षणेन तमिलभाषां पठितुं वक्तुं च समर्था अस्ति। तया ज्ञातभाषा आधारितम् अधोलिखितेषु किं कथनं सत्यम् अस्ति। कौन कौचे श्रेया बोली गोटे पिला अच्छी जी की 6th क्लास रे पिला पढ़ाऊे, जी की निज बापांकर स्थानांतरण पर अर्थात ट्रांसफर होला परे पंजाब प्रांतर जलंधर रु तमिलनाडु राज्यर मदुरै नगर को जाउछि। ठीक अच्छे। सा स्व मातृभाषा रूपेण पंजाबी भाषा एवं विद्यालय द्वितीय भाषा रूपेण निजर मातृभाषा रूप फास्ट पंजाबी भाषा एवं विद्यालय भाषा द्वितीय भाषा रूप इंग्रेजी भाषा पढ़ुछि। सा प्रतिवेशा शिक्षण तमिल भाषा पठितुं वक्तुं च समर्थ अस्ति। से निज क्लासमेट सह मिसी कौन कर तमिल भाषा पढ़ा कहवा मते समर्थ अच्छी। तया ज्ञात भाषा आधारित अधलिखितेषु किं कथनम सत्यम। तो तार जो भाषा 3टा जना अच्छी ताकू एक्चुअली आम कौन बोली कहवा। तो से पंजाबी तमिल भाषा अधिग्रहणे आंग्ल भाषा च भाषा शिक्षाय अस्ति। तस्य तमिल भाषा अधिग्रहणे आंग्ल पंजाबी भाषा च भाषा शिक्षाय अस्ति। सर्वतिस्र भाषा पंजाबी तमिल आंग्ल भाषा भाषा शिक्षाय सन्ति। तस्य आंग्ल भाषा भाषा अधिग्रहणे पंजाबी भाषा तमिल भाषा शिक्षाय अस्ति। क्वेश्चन फास्ट बुझी दियंतु। गोटे पिलाटी आइला आपन पंजाब रु तमिलनाडु पलैला मदुरै रे, फास्ट लैंग्वेज तार पंजाबी मदर टंग, सेकेंड लैंग्वेज तार इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज से तमिल नेला। तो यहीटा आम एक्चुअली कौन कह। तो सिंपल जिनस हूँ पंजाबी तमिल भाषा अधिग्रहण पंजाबी भाषा एवं तमिल भाषा द्वारा से कौन करुच्ची ना विषय को अधिग्रहण करुच्ची। आंग्ल भाषा भाषा शिक्षा अस्ति। पंजाबी भाषा धरत आम ओडिशार सिंपल जिनस कौन ओडिया आम मदर टंग, सेकेंड लैंग्वेज होची इंग्लिश। आपन ओडिया को ओडिया रे लिखुचंती, इंग्लिश को इंग्लिश लिखुचंती। इंग्लिश द्वारा आपन भाषा शिक्षा करूछंती। पंजाबी ओडिया भाषा द्वारा आपन भाषा ग्रहण करूछंती। ग्रहण करूछंती अर्थ विषय को मते ग्रहण करूछंती। तो सेपरि भाबरे थर्ड लैंग्वेज है आपनकर कोन संस्कृत। संस्कृत मते आपन को विषय को ग्रहण करूछंती जोटा कि आपन मदर टंग रे नउछंती। तो राइट आंसर आपन को एठी ऑप्शन 1। लास्ट क्वेश्चन देखिबा। पंजाबी तमिल भाषा अधिग्रहणे पंजाबी एवं तमिल भाषा द्वारा सी कौन कर भाषा अधिग्रहण करुचे, आंग्ल भाषा भाषा शिक्षार व्यवहार करुचे। अधलिखितेषु किम विस्तृत पठन से उद्देश्य न अस्ति। उद्देश्य नुहे विस्तृत पठनर मूल्यांकनाय पठनम मूल्यांकन पढ़िया बोले मार्क पढ़िया नाई भाई विस्तृत पठन गोटे पार्ट अटे। ये बहिर्वेशनाय पठनम माने बहिर्वेशनाय अर्थ होची रीडिंग फॉर माने बाहर रहिया पे गोटे कहींपारे। व्याकरण आधारित व्याकरण अधिगमनाय पठन व्याकरण अधिगमनाय केबे हुएनी। आनंददाय पठन आनंद पे मध्य आपण माने विस्तृत पठन करें। तो राइट आंसर आपन ये कौन होची माने व्याकरण अधिगमनाय पठन ये आपनकर विस्तृत पठनर गोटे उद्देश्य नुहे। तो ये थिला आज किसी क्वेश्चन आंसर। तो जहाँ को आम आज डिस्कसन कले तो पुणी थे मिसवा नेक्स्ट वीडियो रे किसी आउ क्वेश्चन को चर्चा करवा। से पर्यंत रोचे समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत वंदे संस्कृतम वंदे मातरम। धन्यवाद।